Inge pengarah penta, oke. Jadi, enda 2 bait sindeken sekali nari, kencae ertoto kita. Bait keempat bait kedua ketelu ras keempat. Tak kuhiraukan pujian fana. Ras puteruhna. Fana hanyalah Engkaulah pusaka baka Raja si surga Engkau bagiku harta abadi bahagia saatnya kelak ku menang, terimalah daku di surga celang. Apapun kini hendak ku tahu, Kaulah ya mari si pesika pusuta ras kita retoto. Di bata kami Tuhan Yesus si enggo nelamatkan kegeluhan kami, bagepe si engkelengi geluh kami tiap-tiap wari, simbreken perkataan do kempak kami, gunandalani wari-wari singgo breken do kepak kami. Bujur ikatakan kami manbandu o Tuhan, ibas wari enda, banci kami kundul ibas ingan enda nari, ertoto ersembah muji gelarndu di bata singgo nelamatkan geluh kami. Tuhan Yesus ibas kesempatan enda ertoto kami nggo sempatkan kami diri kami guna ras-ras teman-teman kami bagepe lalupa kami o Tuhan kerinduan kami ibas pusuh kami nari guna begikan perkataan du. Bujur Tuhan Yesus ibas sada minggu enda nggo kabanci sampatindu kegeluhan kami gunandalani wari-wari kami bujur pe ibas kerina lias ras keleng atendu kempak geluh kami. Tuhan Yesus ertoto kami guna teman-teman kami simbegiken siaran langsung enda pe kamlah si ngelayani ia o Tuhan. Brekenlah perkataan du makana banci geluh kami enda banci megegeh ras banci jemak perkataan du adik enggo ibegikan kami. Tuhan Yesus layanilah kami, baik kami si begikan secara langsung bagepe ibas Facebook nari gelah kamsi berikan perkataan du, radurars kami begikan perkataan du. Tuhan Yesus bujur ibas pagi-pagi enda nembah kami manbandu gelah kamsi ngelayani kami. Tuhan Yesus bagepe ibas kesempatan enda ertoto kami gelah kamkape si pesikap hambandu si peseh perkataan du baik sekolah minggu dewasa bagepe ibas khotbah kari. Bujur Tuhan Yesus ngeranalah kempak kami gelah banci pusuh kami terhibur gelah banci lid kari ibaba kami mulih perkataan du si mehergana. Bujur Tuhan Yesus ibas gelarndu kami enggo ertoto ras ngatakan bujur. Mulia bagi Bapa sindeken. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta permulaan
Sopelengas si bagikan sekolah minggu dewasa, rende kita Tuhan demi aku alu katandu, nomor 250. Enda kari 2 kali si endeken. Jekari dung enda si bagikan sekolah minggu dewasa. Tuhan demi aku alu katandu, Tuhan demi aku alu katandu, usuku bagi tambeku Bapa. Tuhan demi aku alu katandu. Sekali nari si ulihi Tuhan demi aku. Tuhan demi aku alu katandu. Tuhan demi aku alu katandu. Usuku bagi tambeku Bapa ku pacurnu. Tuhan demi aku alu katandu. Selamat wari minggu sekali nari. Selamat hari Minggu. Mejuah-juah. Berjuang-juang. Masih sehat dengan takri nari? Sehat. Ya. Si puji Tuhan. Si berikan bana pujin, berikan dengan kita kesehatan sekubas Pak Saenda. Ya. Mari si buka sekolah minggu Dewa Santa. Ibas perbahanan Rasul-Rasul pasal 10. Jos, terapkan sikit ini, Jos. Ya. Perbahanan Rasul-Rasul pasal 10. Enda sada pasal enda mengenai si Petrus ras Cornelius. Ban gedang enda la kari kerinana si oge. Sebab adi si oge kerinana la cukup waktu tunta. Sebab kita enda sekolah minggu dewasa. Ya. Si oge bagin si pertama ayat sada seh ayat 8. Taku oge senen pustaka si badianta masing-masing. Si Petrus rasi Cornelius. I Kaisarea li sekala dilaki gelarna Cornelius. Ia sekala kapten ibas pasukan tentera Romawi si gelari pasukan Itali. Ia kala si tutus ibas agama. Ia ras isi jabuna nembak mandibata. Isampatina kala jaku di si musul. Janak laer ngadi-ngadi ia ertoto ku dibata. Sekali jadi kira-kira jam 3 karabun. Ia lo kena sada pengenehenen. Ibas pengenehenen idahna alu tangkas. Sekala malaikat dibata bengket kubas rumahna. Nina malaikat deman bana. Oh Cornelius. Itatap Cornelius malaikat aludem kebiaran. Janak nina kai tuan. Erjabab malaikat dai. Pertotondro enggo ibegiken dibata. Enggo idahna kai si enggo ibakandru. Nang dangi kalak si musil. Janak enggo inget na pekam.
Genduari suruhlah piga-piga kalak ku jope guna ngelegi Simon si gelari Petrus. Ia kesilang i rumah sekala tukang kulit gelar nape Simon, rumah i tepi lawit. Kencalaus malaikat de idilo Cornelius dua kalak juak-juakna rasekala prajurit si tutus ku Tuhan ema sekala ajudanna. Itu rikena man kala eka singgo jadi jenari isuruhna ia laus ku jope. Enda me bagin si pertama kari bagin si peduaken si OGK ibas perbahanan rasul-rasul pasal 10 enda ya. Sidah ijenda i Kaisarea li sekala gelarna eme si Cornelius ya. Ia sekala kapten ibas pasukan tentara Romawi eme si gelari pasukan Itali. Jadi pasukan enda ema igelari pasukan Itali sebab kala enda kala Romawi si ringan i Kaisarea ya. Jadi ijendan desidah i Kaisarea li sekala dilaki gelarna si Cornelius. Cornelius endai ia sekala kapten perwira magari ibas pasukan emas igelari pasukan Itali. Jadi sidah Cornelius enda jabatanna meganjang meganjang sebab ia ndai sekala kapten ibas pasukan tentara Romawi emas igelari pasukan Itali. Jadi ia meganjang ngekedudukanna kapten. Ia dihormati ikamati kalak nge ia. Enda mesi Cornelius ndai. Jadi Cornelius ndai ia sekala kapten ibas pasukan tentara Romawi. Ya, man bandu saya dengar narek pustakata singgondei buka kami perbahanan rasul-rasul pasal 10. Ayak sada dengang dai lu nggak bukam dosa ketadingan. Tapi bantu mekangin dai mo ge. Mari Mama Riko. Ada lebih endal dengang kosong mari. Ya. Jadi endama karena Cornelius ndai ise ia maka Cornelius enda sekala kapten ia kala Romawi. Maka pasukan nandai pe igelari pasukan Itali. Ayat 2. Soge ras-ras ayat 2 sada 2 ya. Ia kala si tutus ibas agama. Ia ras isi jabuna nembak mandi bata. Isampatina kala musir. Janak la ngadi-ngadi ku di bata. Iya. Jadi Cornelius endandai guanina ia sekala si tutus ku di bata tutus ibas agama. Maka Cornelius enda tek ia lit di bata si nepa di bata pencipta. Janakna tutus ia ibas agama ndai dalam kena si mehuli la ibahanna si jahat. Jadi Cornelius ndai tek ia lit di bata ema di bata si nepa doni enda di bata si memberikan kegelukan manbana di bata ndai si nemani kegelukena dibatasi masu-masu ia tek ia maka lit dibata tek ia dibatanda erbakan casi
lit ibas ia maka banci pe ia jadi sekala kapten. Aku ini dapat di Batanari. Jadi Cornelius endandai ia kala si tutus ibas agama. Uga jenda tutus pas agama ndai teg ia lit di bata. Maka idalan kena si mekuli. Geluk ia ibas terang di batandai. Sidak lah terjeng ia ngenca tapi ras isi jabuna nembak mandi bata. Maka na isi jabuna anak-anakna ndakarana bahkan ajudan nas si tading suruh-suruh kena si tading bas rumahna babana kerina gelakna banci mekamat mandi bata. Jadi Cornelius ndai tutus ibas agama ras isi jabuna janak sidaka isampatina kalak jaku di simusil. Iyo. Cornelius senda ia labo kalak jakudi. Tapi si idah maka ngitkel ia nampati kalak jakudi si musil. Adik kapten dia ligegah na guna nampati me. Jadi isampatina kalak jakudi si musil. Jadi sidah Cornelius ndai tutus te iaku di bata pencipta langit terus doni enda seisi jabuna pe babana gelana banci mekamatku di bata janak ngitkel ia nampati kalak musil la bangsana ngenca isampatina bangsa kalak si depan pe si musil sampatina. Berarti bas di Batanari ngama kali enda tenaku akak me idah nakandre kalak musil bangsa si deban pe sampatina bermurah hati ia. Seterusnya ka janak la ngadi-ngadi ertoto iyaku di bata ya. Wah usur kelia lit waktu nak lar ngadi-ngadi ertoto iyaku di bata. Endama keadaan Cornelius ndai secara rohani. Ada secara jasmani ndai ia sekala kapten. Ibas pasukan tentara Romawi. Mongko meganjang ya ri. Secara rohani ndai pe tutus ia nembahku di bata. Ise tading pas rumahna usaha kena kerinana gelana epe nembahku di bata sisa dandai ema pencipta langit rasdoni enda ema di bata simbreken man bana kegelukun dai ise tading pas rumahna babana gelana banci sembahku di bata. Jananggit kel ia dampati kala Jahudi kala si musil silabu bangsana pe isampatina janak lah ngadi-ngadi ia ertoto. Kita tahu abu bagi Cornelius yang dapetiku kak. Endam si Cornelius. Sogelah ras-ras ayat 2 endandai sada 2 ya. Ia kala si tutus ibas agama. Ia ras isi jabuna nembah mandi bata. Isampatina kala Jahudi si musil. Janang lar ngadi-ngadi ia ertoto ku di bata. Endam si Cornelius. Ayat 3 taku oge. Sekali jadi kira-kira jam 3 karabunnya lo kena sada pengenekanan. Ibas pengenekanan idahna alu tangkas kalak malaikat
di bata bengket kubas rumahna nina malaikat deman bana o Cornelius. Itatap Cornelius malaikat dia ludem kebiaran nina. Kai Tuhan. Erjawab malaikat dai. Pertotonru enggoi begikan di bata. Enggoi dahna kasih enggo ibakandru nang drangi kala si musil. Janak enggo inget na pekam. Jadi jendan desidak sanga ya ertoto ibas rumahna bangket malaikat ku rumah nandai ku kamar nandai nina malaikat o Cornelius sida ijenda kai nina Cornelius kai Tuhan. Jadi sidak ijenda uga Cornelius ndai pusukna ndai metet dakal ku di bata. Maka iresponi nakal kai Tuhan. Seakan-akan enda aku Tuhan kaya tendu. Nina malaikat ndai pertoton ronggoy bagikan di bata. Nggoy dahna kasih nggo ibakandru nang drangi kala si musil. Janak nggo inget na pekam. Jadi enda nina utusan surga, nina utusan di batandai. Suruh di bata malaikatna jumpai Cornelius. Maka nina ngena ate di bata si bakandru Nggo idah di bata kai si bakandru jana inget na pekam. Jadi wah ngena kelate di bata Cornelius ndai ngit nampati kala musil. Ngena kelate di bata pusuk nandai teku di bata. Ngena kelate di bata usaha kenas si seta di rumah nandai gelana banci nembaku di bata. Ngena kelate di bata sampati nandai kala si musil dai. Ngena te di bata lale pa ngena te di bata mangena re ngena ya jana enggo inget na pekam ya kira-kira gua kan deda ya ida di bata isurga nari uga Cornelius tutus si basagama ida di bata uga usaha kena si jabunan reglana tutus kaer di bata yang git kal ia nampati usur yar toto idah di bata surga nari ngenate di bate maka suruh di bata utus senak malaikat rai renjumpai Cornelius ngata kenca makana ngenate di bata kasih bakan duwe tapi sidak ijenda ibas ayat 5 genduari suruhlah piga-piga kalak ku Jope guna ngelegi Simon si gelari Petrus. Ia kesilang i rumah sekala tukang kulit. Gelar nape Simon rumah tepi lawit. Kencak laus malaikat dei dilo Cornelius dua kalak jua-juana sekala prajurit si tutusku Tuhan meskal ajudanna. Itu rikena man kala kasinggo jadi. Jenari isuruhna ia lausku Jope. Nina malaikat rai ngenate Tuhan kasih bakandu Cornelius. Ingat Tuhan kam. Idah Tuhan kasih bakandu. Ingat Tuhan kam. Maka nasuruhlah kala ku Jope guna ngelegi Simon. Pesik gelari Petrus. Enda menina malaikat Raiman si Cornelius. Tapi sidah si Cornelius ndai merincuh kelia kai kine karie. Si ipeseh si suruh malaikat Tuhan dan rai kusuruh. Ilegi maka miskal suruhna prajuritna ras ajudanna berkat ngelegi Simon Petrus
kukuta Jope. Idah pusuk nandai merincukal me. Makala tunda-tundana. Misuruhna ajudan nandai berkat ku Jope guna ngelegi Simon. Kari banci terus kendru iyo gendro. Uga kakari Petrus sangana ciger-ciger reka penglihatan manbana. Senin ibas ayat 24. Ayat 24 seh ayat 33. Sioga secara berganti aku ayat 24 na kam 25 na bagenda masuk ayat 33. Pepagi naka maka ia enggosek ike Sarea. Cornelius ras kade-kadena bagai petemana meriak si enggoi tenak kena nima-nimai kereken Petrus. Asumpengkat Petrus kubas rumah re Cornelius ngalong-ngalosa. Terjimpu ia jana isembahna Petrus. Tapi isuruh Petrus ya keke, Nina, tediskanlah, sebab aku pe manusia biasa nga. Janahna cakap-cakap terdarat dia kubas. Ije ida peti Petrus enggo enterem kalak pulung. Nina Petrus man kalak sinterme, enggo itehendru maka rikutkan undang-undang kalak Yahudi. Lakal banci kami bengket kubas rumah silabo kalak Yahudi. Entah pe ergalut ras ia. Tapi enggo icidahkan di bataman bangku. Maka la banci ku katakan ise pe meluat. Entah pe la bersih. Berbahan si maka la berat ukur kerut kujenda. Asum aku idilondu. Dage kenduari kusungkun kam. Kai sebabna maka aku idilondu. Nina Cornelius teluari singgo lewat waktuna bagi si genduari kira-kira pukul 3 karaben. Ertoto aku i rumah pasasirem petedis kala dilaki ilebe-lebengku usnar kilat. Nina manbangku pertotondu enggo ibegi di bata. Enggo idahna kai si ibahandu nandani kala si musil. Maka suruhlah kalak ku Jope ngelegi Simon Petrus. Ia kesilang i rumah sekala tukang kulit. Gelarna Simon kang rumah i tepi lawit. Maka minta kusuruh kala enda ngelegi kam. Jana alu meriah ukur enggo kakam rebu jenda. Genduari enggo pulung kami kerina ijenda. Ilebe-lebe di bata. Guna megikan kata di bata si isuruhna ipesendu. Ya, jadi dai maminter kal suruh Cornelius ajudanna ngelegi Petrus magai. Sadawari kasih me ajudan Cornelius ndai i Jope. Makana pepagin naka maka enggo seka i Kaisarea ajudan nandai ras Petrus. Jadi ngorek utusan ngorek ajudan nandai babanda Petrus memage endama ibas ayat 24 pepaginaka maka yang gosek i Kaisarea. Ise sisek enda ajudan dai ras Petrus. Sida Cornelius ras kade-kadena bagi petemana si meriak enggoi tenah kena nima-nimai kereken Petrus. Jadi na Cornelius ndai idilona kade-kadena teman-temanna pulung bas rumah nandai. Mari kena kalake pagi ngoreh Petrus isuruh malaikat Tuhan sange ia ilegi kujok. Pagi ngoreh ia pulung kita pagi rumahku. Gelah nasi begikan kaini na di bata arah Petrus enda. Sebab suruh di bata ilegi Petrus ndai. Kaikin kari kata di bata si pesekna
mari kena pulung kita rumahku. Isi dah me, labana ngencau ukur kena tapi ukur kena kalak si deban. Jadi na, merincu kelia kelah kalak si deban pe, begina kata ibas Petrus nari, sebab natik ia kai kari si pesek Petrus ndai, ibas di batanari. Sebab malaikat ndai si nuruksa. 25. Asumangkat Petrus ku rumah re Cornelius ngalo-ngalosa erjimpuk ia jana isembahna Petrus yo. Jadi nguruk Cornelius Petrus ndai wage ku rumah Cornelius ku rumah kapten ndai sembahna erjimpuk ia wage. Wah kuaka enda utusan di bata tena kuakap. Enda kala si manhamatan lebih akap na asa manusia. Tapi rehnina Petrus kekekan. Sebab aku pe manusia biasa nga. Langit Petrus isembah me. Engkai sebab di bata ngenca siman sembahan. Tapi erkitekan lengan re iyang kai Cornelius. We, imaklumi di bata wage ban landai itakna. Ban khamat na ngendai. Maki sembah na Petrus. Tapi je iluruskan Petrus. Aku manusia biasa nga. Manusia labo man sembahan. Di bata saja ngenca siman sembahan. Makanya ipekeke Petrus si Cornelius ndai. 27. Jangan nercakap-cakap erdalannya kubas. Jangan erdalan kubas rumah ndai. Ida peti Petrus enggo enterempulung. Nggu pulung kerina ndai undang Cornelius ndai me. Kade-kadena. Ya, ayat 20. Nina Petrus man kala sinterme. Nggoy tahan rumah karikutkan undang-undang kala Yahudi. Lakal banci kami bengket kubas rumah silabo kala Yahudi. Entah pergalu rahasia. Tapi nggoy cidahkan di bataman bangku. Maka la banci ku katakan. Isepe meluat entah pela bersih. Perbahan si maka la berat ukur-ukur ku jenda. Asum aku di londo. Lagi genduari kusungkun kam. Kai sebab nama ka aku idilondu. Jadi dina Petrus idah nanggo pulung je kerina jelma rumah nandai. Rehnina Petrus rikutkan undang-undang kalak Yahudi. Petrus enda mah kalak Yahudi. Lah kami banci bengket ku rumah sila kalak Yahudi, ku rumah Cornelius ndai. Tapi lah banci isepi ku katakan meluat nina Petrus. Jadi jenda enda me ayat-ayat silangkahi kita ndai ugaka Petrus ya jari Tuhan gelana banci berkat ia ku rumah kalak si la Yahudi. Makan de kulompati glah ulam bue sakari man putaran ru basota ndru lanai kari dak ndrukel isina te kuso ana gedang enda. Ya. Jadi nasi daki jendandai nina Petrus ndai kai sebab nama ku aku idilondu kai sebab nama kana aku itenah kendur ku jenda nina Petrus sidah ibas ayat 30 iturikan Petrus kame iturikan Cornelius kame kai kejadian wari teluari silewat maka reh sekala malaikat Tuhan suruhna ilegi kam janah mis berkat suruh-suruhkanku. Jadi na ituri kena kam, oke? Siogelah ayat 30 sadaya. Ni naman bangku. Pertotondro nggoy bagikan di bata. Nggoy dahna kay si bakandu nang dangi kala si musil. Maka suruhlah kala ku Jope ngelegi Simon Petrus
ia kesilang i rumah sekala tukang kulit, gelarna Simon Kang, rumah tepi laut. Maka mintas kusuruh kala edang lagi kam, jana alu meriah ukur enggo kakam reku jenda. Gendruari enggo pulung kami krina ijenda, i lebe-lebe di bata, guna megiken kata di bata, si isuruhna i pesekhendu. Terikutin dulu nggak? Weh, ndai ise Cornelius. Cornelius ndai ia sekala kapten. Cornelius ndai ia kala si tutus kelku di bata, aku inalit di bata, janah bahan nasi mehuli, sampatina kala si musil. Ngaku ya maka beskrina kegelukunan dalit di bata si campurtan. Maka na isi petading bas rumana usaha kena kalgelana bancika nembahku di bata. Janahna idah di bata uga ulinan de Cornelius dan Rai. Sebab na idah di batang krina kai si ban manusia dari. Idah na telang, idah di bata pusuh Cornelius ndai. Oh, ingat di bata Cornelius. Makana li denga kapenda si perlu man petangkasan man Cornelius enda. Maka isuruhna legi si Petrus. Petrus enda ise enda merasul Rasul Kristus. Jadi suruh malaikat ndai utusan surga gelana legi Petrus. Jadi gendo hari ngoreh Petrus ke rumah Cornelius. Maka nina Cornelius ndai, kami nggo pulung ijenda ilebe-lebe di bata, guna megiken kata di bata si isuruhna i pesekhendu. Bagenda nina Cornelius mansi Petrus ndai. Ayat 34 taku oge. Maka ibenaken Petrus ngerana nina. Genduari nggo kutek maka tuku-tuku la rendobak yakap di bata manusia enda. Tep-tep manusia ibas bangsa siapa narigia. Adi iar kemalangan man di bata. Dengan mekuli perbahanan na. Iya loken di bata kap. Gua nina. Nggo kutek nina Petrus. Sebab Petrus pegel-gel beranggapan maka Yesus ndai reh guna kalak Yahudi saja. Tapi nggo ya jari Tuhan iya. Nggo sek ia kubas pengertiin maka naman ilebe-lebe di batandai labo keperndobah manusia enda. Maka di batandai di bata si seri idahna krina manusia kalak Yahudi sila Yahudi seri krinana si per undang-undang rasila undang-undang rai seri kepikrinana manusia enda ilebe-lebe di bata. Enda ikatakan Petrus i rumah Cornelius ndai. Maka ikatakan nandai tetap manusia ibas bangsa siapa narigia. Maka nak labo man bangsa Israel saja ngenca. Kristus ndai si perlu. Maka Kristus ndai labo guna kala Israel ngenca. Tapi guna krina manusia, guna krina bangsa-bangsa silit di bas doni enda. Jana ikatakan ayat 36. Enggo itendro kata di bata si pesek di bata man kala Israel. Berita si mahuli karena perdamaian arak Yesus Kristus.
Yesus Kristus ema Tuhan si erkuasa nang dangi krina sinasa lit. Jadi Nina Petrus man Cornelius rasilit di bas rumah nandai enggo itah ndru enggo itah Cornelius karena kata si peser di bata ema karena berita si mahuli karena Injil si arahema perdamen enggo itahna ema karena Yesus ema Tuhan si erkuasa nang dangi krina manusia enggo itah Cornelius enggo ibegina karena kata dibatasi si rehman kala Israel ema karena berita si mahuli ema karena Yesus enggo itahna maka Yesus Kristus dai reh mankala Israel. Jadi engko tak name 37 itah ru kejadian simbelin singgo jadi belang-belang tanah Israel mulai i Galilea nari kencapridin si beritakan Yohanes nggo katak name nggo itah Cornelius endaka uga kejadian simbelin i belang-belang tanah Israel ugakin i Galilea nari encapridin Yohanes Pembaptis nggo itah na ayat 30 ema karena Yesus kalak Nazaret maka Yesus kalak Nazaret enggo itah Cornelius uga Yesus nda isiarina krina kuta-kuta si galang si kitik iberita kena karena kini rajaan surga pepalem nakala si sakit pulakina kala si setanan itah na Teluplu siwa jana kami saksina karena krina si bakana itana kala Jakudi bagi pi Jerusalem aminna bagi pi iya amin bagi gia iya ibunuh kala alu makukan iya ku kayu persilang jadi nggo etandro karena Yesus Kristus ndai nggo reh ku kala Israel nggo itandro maka mulaikin pemberitaan Yohanes Pembaptis maka enterem kala reh guna bertobat guna ipridikan uga Yesus ndai nari mulai i Galilea nari iberitakan na i pulakina kala si setanan pepalem na kala si sakit enggo itakan ruwe tapi amin bagi pe ibunuh jenderal iya ibunuh ibunuh kala alu makukan iya ku kayu persilang kala Jakudi ndeka ngesi makukan Yesus ndai ku kayu persilang engko tandru nena ayat 40 tapi bas warisi petelukan di batam pegeluh iya mulihi jana rikut ke rencana di bata i cidah-cidah kena manbana. Jadi encaya ipakukan ku kayu persilang dai ibas warisi petelukan i pekeke di bata ia mulihi jana i cidah-cidah kena manbana. Jadi tuku-tuku Yesus ndai enggo keke ibas si matenari la kata kena labo man krina manusia cidah kena bana tapi man kami ngenca eme man saksi-saksi singgo leben ipilih di bata man dingin minum kami ras iya kenca iya ngeluh. Jadi ibuktikan Petrus maka Yesus dai labo itangko tentera-tentera Romawi tapi Yesus dai tuhu keke basi matenari encaya keke basi matendai icidah kena dirina man kami man minum kami ras maka Yesus kala Nazaret ndai
Nggo ipakukan ku kayu persilang. Lali desi jahat di bakanna. Pepalemna kala si sakit. Pulakina kala si taban iblis. Jana ibakanna perbakanan si makuli. Tapi amin bagi pe Yesus dai. Ipakukan kaku kayu persilang. Encaya mati kayu persilang dai. Ikuburukan ia. Tapi enca teluari bas kuburan dai. Keke ya basi matenari. Cidah kenaman kami Nina Petrus. Janak man ras minum kami ras-ras. Enda manina Petrus. Makai kata kena kami mesaksi singgo leben pilih nina. Jadi kami saksina kai si bakanna mulai pemberitanna i Galilea nari kami ras-ras terus kubas penyali penandai idah kami. Jana terus ya kuburkan idah kami. Encaya kekendra cidah kena kak diri naman kami. Man kami ras, minum kami ras. Ayat 42. Jana isuruhna kami beritakan manjelma sinterem dengan naksikan maka ia mesti enggo itetapkan di bata guna ngadili kala singgeluk rasi enggo mati. Wah, enda kelaman deteku isi nakal. Enda inti nakal. Isuruh Tuhan di bata malaikat ndai ilegi Cornelius gelana banci ipesek si Petrus kata enda kai ema maka Yesus Kristus ndai si enggo i begindu ia kala Nasaret singgo i begindu kala si setanan ipulakina kala si sakit ipepalemna enggo itendru maka ia enggo i gantung i kayu persilang enggo ia keke basi matenari jenda ijelaskan Paulus makana labo ia itangko tentara-tentara Romawi tapi enggo ya tugu-tugu keke basi matenari kami sasina cidah kena diri naman kami man minum kami ras maka tugu-tugu yang go keke basi matenari janak suruhna kami berita enggo tetap kena kami guna naksikan maka ia maitetapkan di bata maka Yesus enda mesti tetapkan di bata guna ngadili kala singgeluk rasi enggo mati. Patlu kerina nabi ersasi karena ia ikatakan nabi-nabi maka kala si tekman bana ia lemi di bata kap dosana ibas gelar Yesus Kristus. Jadi maka enggo itetapkan di bata Yesus Kristus si enggo i begindundai. Ia mesti ngadili manusia singgeluk rasinggo mati. Jadi krina manusia Yesus Kristus pagi si ngadilisa. Maka nabi-nabi dersasi maka ise si tekman Yesus Kristus enda ia lemi di bata kap dosana. Jadi ngenandai ati di bata kasih bahkan Cornelius ndai tapi lit sadanari si kurang. Ngudan dukai kurang nandai. Ema berita perdamaian arah Yesus Kristus. Yesus Kristus si gal-gal beginandai. Lengah seje kini tekena ije dosana banci ia lemi.
Maka ingat di bata si Cornelius. Persembahkan na dandai. Git dia nampatin dandai. Pertoton nandai. Lain dan baba iya ku surga. Tapi si baba iya ku surga. Ema Yesus kalak Nasaret ndai. Si gantungi kayu persilang ndai. Adi tek iya ku je. Ije maka banci dakna pengalami dosa. Ije maka banci ya bengket ku surga. Sebabna melala kita ngadi kita bas tutus gereja bansi mekuli begiken kata Tuhan di bas gereja engkau karena Yesus karilala mage. Tapi jeda sadanari Cornelius ndai berita perdamaian di bas Yesus Kristus ndai nakal ndai silengas segman bana. Makana keleng kelate di bata si Cornelius ndai maka suruhna utusna surga nari malaikatna guna ngelegi rasulna ndai pimpika kalman pesikapan laka ka andu yang git ka berkat kukuta Cornelius kala kapra ndai tuan nina wage lakal banci nina idakam. Maka ia jari terangkan Tuhan kaman Petrus. Maka nadung na nggo angkai Petrus. Oh seri kepekrina manusia yang lebih-lebih di bata. Krina manusia pagi ya dili di bata. Maka dungna berkat Petrus. Maka itu riken Petrus meman Cornelius. Adi tekamku Yesus Kristus. Si ijema dosandu ia lemi. Maka banci kam iselamatkan. Engkom sek perbakanan dunda i surga. Tapi kam lah pagi kam sek i surga. Adilah kam tekman Yesus si paku kendai. Ugadung na Cornelius dandai. Tek ya. Tek. Ayat 44. Enda sioge saja. Asum Petrus ngerana dengar nusur kesasi badia man krina kala si megi beritae. Mamang ate kala Yahudi singgote. Si enggorek ras Petrus ijo penari. Perbakanan man silabo kala Yahudi pecur-curken di bata kesaksi badia. Ibegina kala ngerana ibas erbage-bage cakap si deban. Dingin ipucina di bata. Nina Petrus kala enda enggo ngaloken kesasi badia bali ras kita bancikin ia siolang olangi predikan alulau jenari isuruh Petrus kala ipredikan di bas gelar Yesus kenca bagai ipindokan kala eman Petrus gela ula lebih ya mulih ngayak piga-piga wari. Jadi enggak sanga ibegi kala ndai karena berita Yesus Kristus ndai si ijema berita perdamaian ndai te kala si pulung i rumah Cornelius ndai ijema nusur kesaksi badia. Jadilah si bahas karena ngerana ia ibas cakap si deban. Jadi sekita uga Cornelius ndai rasi pulung ibas rumah nandai te ia mantukan Yesus masih ipakukan kayu persilang Yesus kala Nasaret ndai si enggo keke basi matenari endama Cornelius si enggo tutus di bata agama tutus toto ngit nampati kala si musil. Tapi lit dengar si kurang na. Maka ingat di bata Cornelius suruh na malaikat Tuhan gelana banci lagi na Petrus. Engkai maka Petrus lagi. Oh,
iyan de rasul moge, iyan de rasul. Makana bagay ngumin dasar kini teken tanda ade rasilang akabon delit perjumpaan na restuhan. Kas legindu rasi sikam kar petanda kena. Maka payo ko kata di bata kalak pentang nagu kalak pentang radu. Engong kali pintar ndre ya. Jadi maka Petrus legi lang mambuhay kal jalma. Kay maka musti rasul ndai. Iya ndeng ngotandai na Tuhan. Makula kasal lajar kita glasi tanda Tuhan ini legi si denggo ka meganjang ke sekolah kana nindu. La kari tandendru. Engkau kan rumah kalah suruh Tuhan Cornelius ngelegi imam-imam ku Jerusalem. Engkau maka Petrus kalak Galilea loleh sekolah na. Engkau maka legi. Ban iya ndai saksi Kristus ndai. Maka tendu Tuhan. Ya man singgo nande sande kalah kam reka. De merencuka kam tandai teman duka Tuhan adik kam gonde tandai indru kam lah petanda kencula kari kupandita si janda si taruh kena ke kujen ukur kelas itu mage pangan me kalak Galilea duru agia iya adik go tandai nandai kujelak mage. Maka Cornelius ndai sedungna tekiaman Tuhan Yesus. Puji Tuhan mage. Kita penai kuakap ya tutus minta basaga mata. Tapi ban kelang te Tuhan banna lit suruhna si berita Injil banci kita te mana. Makana labo si Cornelius saja ingat Tuhan me. Aku